Okay, game to na ta sa atong undercard bakbakan. Team Nonil. Botod og ni Randy kontra sa team na ni Aloy kontra ni Denver og ni Denver. Service Nonil. Akuha Randy. Out ball, point. Ono 0. Game to na niya, game to. Service Nonil. Randy duk-duk. Dos. Service para Tris. Inside again, Tris. 3-0. Tatamon mangundang sa Service Nonil. asa traskan. Out, ball out. Wapa may alas 5 ni. Traskan. Service Denver. Elmer. Side out. Runda. Aligos mga malata. O atong sponsor ng atong bakbakan diri ha sa Baybay Kambuang Dumanog. Si Boss Dante Esquadro. Owner of Dante's Hollow Blocks diha sa Ilaya Dumanog. Lah. Kinauntiray na. Game on. Bang. Sangkal na. Iya gi-out ang bola. Side out. Service Elmer. Randy, kuha. Score. Ay, Manog. Ono. Atingin kung si Upaw ngayang kuya, boss. Service Nonil, on the attack. Nonil again, 2-shot combination. 3 shot. Hala ka diha Randy. Bang. Mana? Biduk-bukay na. Nakaburak, bang. Ipunan pa yun. Dos, tres, 4-1. Imo Randy, bang. Nil. Buyok Nil. Butod. Tatamon og luod ang mo ha. Side out. Ono 4 ato score ha. Og bati mo ha. Shout out tatiin. Og atong bakbakan under ni sa Yads Casinillo promotion. Shout out diha sa Basak Gihulngan Negros. Gikan sa atong promoter nga si Yads Casinillo. Dos. Kini para Tris. Nonil, sagang. Nonil again. Imutod. Ilawom tanil miyagi. Tres. Uwan 20 Kini para 4. Nonil. Firing. Randy. Isibol bantay. Bong, kanatod. Bato gitod. Service Nonil. Butod. Side out. Di madawat sa ahensya. Side out. Service Denver. Ay, kadiha. Relay. Score. Relay. Guales 4. Servicio para 5. Imonil. Dapa. Buang. Labay. Score. Side out. Guales 4 ha. Kini para labaw.
Bukbuk! Side. Bang! Kinamay. Ring! Full throttle na, buton! Tara! Ronda 3. 5-4. 5-4, kini para 6. Para bawas niya ang Team Nunil. 6-4. Change court. Oh, shout out din ay Tatay Conrado Aliga diya sa Lopez. Shout out sa ni Yoyo Emiliano Burburkiano diya sa Goods and Cute. Shout out Sir Jonathan Arquion. Shout out sa ni Nile River. River Nile. Score. Konsyal Silso Gabunada og ni Bus Janak Rabaya. Shout out. Servisyo Butod. Butod. Sagang. Sagang na. Hagyapon. Inside. Inside, side out. Servisyo para 5. Na naman sa mukay. Pong. No? Pang. Denver, sagang. Wala ka bright. Ano yung miroy? Bright na yung miroy. Pag sumama ka sa Shout matalino, out magiging Arian matalino ka. Pax. Pag sumama ka sa mga matalino, magiging matalino ka. Nga na rin, Emir. Maging nga na rin, ha? Ha? Size City na. Ah! Atong malata. Iguali City. Iguali City na. Hanggang servisyo galing. Bandam galing. Servisyo Elmer. Right. Lo. Kaloy. Ibo. Bang! Bato kalit ni Denver eh. Post guy. Yan na to, oy. Servisyo Elmer. Nagyatay na. Dok-dok. Nagyatay na. Score. Wait. Pagumpok mo kayo. Pag sumama ka sa matalino, hala din lang. Side out. Side out, side out. Shout out ni Boss Dante oh, darato sponsor Boss Dante. Esquadro. Ay, score. Ay, sangit, wala ni tatay. Lagi? At nan lang yung punta. Itong grupo rin oh. Grupo eh, kaway niya be. Oh, dara. Sila Caster ya, siya Klabi. Oh. Oh na dia. Ay ay, Nunil. Score. Kanla Nunil. Servisyo Randy. Side, Wapa. side. Wap. Kaloy. Tokmod. Nice. Inside, inside. Sinunil, oh, may sakit pula. Sinunil, may sakit pula. At tutirahi. Ay, malata. Ah. Oh. Gunda. Jace 9, Jace 9. Last to na ang Team Elmer. Kaloy o ni Denver. Kene para 11. Out. Apil. Last ball. Naog kinaliluan, palihog ko. Last ball. Ying! Ato. Ato. Daog ang Team Cebu City. Congrats Elmer, Kaloy o ni Denver.